Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. لم يحتلم قد طه مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علن. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيادا بمختتن. الخصائص فاحفظها تكن أمنا من شر نار وسراق ومن محن. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. إلى حضرة رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. صلى شيخنا مربي روحنا هدي الدين منك هدي الخير. وإلى روح الشيخ مؤلف هذا الكتاب الشيخ خالد بن محمد بن خالد وأصولهما وفروعهما أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به وبركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Mari para jamaah sekalian, kita lanjutkan pengajian kita masih bicarakan tentang siratus sahabah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan wa akhraja Ibnu Jarir an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Al-Imam Ibnu Jarir radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, langsung beliau Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan walladzi la ilaha ilaha ghairuhu walladzi la ilaha ghairuhu, demi Allah tidak ada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ma min ayatin min kitabillahi, tidaklah satu ayat turun dari kitab Allah yakni Al-Quran, illa wa ana a'lamu fi man nazalat, melainkan saya tahu betul untuk siapa ayat tersebut turun, wa aina nazalat, dan kemana arah turunnya, wa mata nazalat, dan kapan turunnya. Jadi beliau sangat tahu, kalau satu ayat turun saja beliau tahu ini latar belakangnya apa, turun untuk siapa, kapan turunnya. Kemudian kata beliau, walau a'lamu makana ahadin huwa a'lamu bi kitabillahi minni tanaluhul mataya la'ataituhu. Kalau seandainya aku mengetahui, ini sahabat Nabi demikian, padahal ilmu beliau radhiyallahu anhu sudah sangat banyak, tetapi serakah beliau
al-hirs beliau, serakah para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang perlu kita tiru. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu demikian, kalau seandainya aku mengetahui satu tempat, satu orang ulama saja yang mengetahui dan lebih alim daripada aku, lebih mengerti daripada aku, tanaluhul mataya, harus sampai berjalan menggunakan kendaraan ke tempat orang alim tersebut. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, la ataituhu, pasti aku akan mendatangi orang alim tersebut. Yang luar biasa, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau demikian. Padahal sudah penuh ilmunya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi beliau katakan, kalau seandainya ada satu orang yang lebih mengerti daripada aku pada masalah agama, maka aku akan datangi orang tersebut sekalipun harus berkendaraan ke tempat orang itu. Ini merupakan keserakahan daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu terhadap ilmu-ilmu agama, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai para jamaah sekalian, bukan hanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu saja, bahkan sahabat-sahabat yang lain pun demikian. Sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu anhu, beliau hijrah ke Damaskus Syria karena beliau sedih selama beliau ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau masih tinggal di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, beliau selalu terbayang terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau hijrah ke kota Syria, ke Syam. Maka salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah lama Sayyidina Bilal bertempat tinggal di Syam, Syria. Salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar Sayyidina Bilal ini, beliau menghafal satu hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat ini padahal ada di kota Madinah Al-Munawwarah, mendatangi Sayyidina Bilal yang ada di kota Damaskus Syria. Subhanallah, itu jauhnya luar biasa. Tapi begitu hebat sahabat Nabi Muhammad SAW terhadap keserakahan mereka terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ini perlu kita contoh. Belajar itu harus demikian, harus serakah terhadap ilmu-ilmu agama, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Maka beliau sampai di kota Syam, Syria, bertemu dengan Sayyidina Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Bilal mengatakan, wahai sahabat aku, engkau kesini untuk apa jauh-jauh dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah? Apakah untuk berdagang? Dia katakan tidak. Aku kesini untuk mengambil satu hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang langsung keluar dari lisan engkau, wahai Sayyidina Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Bilal, beliau pada waktu menyampaikan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbayang-bayang, teringat-teringat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil keluar air mata beliau. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kata beliau, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berjalan tujuannya mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat Nabi demikian. Satu hadis saja datang dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah kemana tadi? Ke Syam, ke Syria, untuk mendapatkan satu hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini pun diikuti oleh ulama tabi'in. Di antaranya siapa? Ulama salaf yang merupakan ulama tabi'in, yaitu Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, salah seorang murid daripada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, yang dimana Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu beliau katakan, ma syabi'tu mundu sittata asyrata sanatan illa syib'atan tarahtuha min sa'ati. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu dia mengatakan, aku tidak pernah kenyang selama 16 tahun
puasanya Al-Imam Asy-Syafi'i selama 16 tahun, kecuali hanya sesekali saja, satu kali saja beliau kenyang. Kapan kenyang beliau? Pada waktu beliau mengunjungi muridnya ini, rumah muridnya Sayyidina Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Datang ke rumah Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, maka salah seorang putra beliau, Al-Imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, melihat, ingin mengetahui bagaimana perilaku, tindak tanduk daripada gurunya, guru ayahnya, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Perhatikan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Katanya Al-Imam Asy-Syafi'i jarang makan, dan kalau makan tidak sampai kenyang. Tetapi bagaimana keadaannya pada waktu disuguhkan makanan di rumah Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu? Maka Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu memakan makanan dengan sangat banyak, dengan sangat lahapnya. Terbingung-bingung ini anaknya Sayyid Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, yaitu Al-Imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Kemudian dia langsung bertanya kepada ayahnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal, "Wahai ayahku, setahu aku guru engkau Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu kalau makan tidak pernah banyak. Kenapa saat ini di rumah kita beliau Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu makannya sangat banyak?" Maka langsunglah Al-Imam Abdullah bin Ahmad bertanya kepada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, "Wahai tuan guru Imam Asy-Syafi'i, aku tahu engkau jarang makan dan engkau kalau makan tidak pernah kenyang. Kenapa saat ini engkau sangat banyak makannya?" Apa jawaban daripada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu? Beliau katakan, "Ta'amut tatif, ta'amus sakhih, dawaun." Makanan orang yang baik, makanan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi obat penawar bagi orang yang memakannya. Aku tahu di kota Baghdad ini hanya orang tua engkau orang yang paling wara, yang paling zuhud, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku berharap mengambil keberkahan dari makanan di rumah orang tua engkau sebagai obat untuk diriku ini. Jadi beliau bertabarrukan dengan murid beliau Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhuma. Para jemaah sekalian, Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu ini beliau menghafal berapa hadis? Karena radhiyallahu anhu yahfadhu alfi hadisin. Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu menghafal hadis sampai 1 juta hadis. Bukan baca hadis, tapi menghafal hadis dari hadis-hadisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah allamah, sangat alim beliau, mumpuni ilmunya beliau. Tapi subhanallah para jamaah sekalian, pada waktu beliau mendengar ada satu al-muhaddis, satu ahli hadis, satu orang alim besar yang tinggal di kota Damaskus Syria. Ini ahli hadis, banyak menghafal hadis ats-tsulatsiyat. Dalam terminologi ilmu hadis ada hadis yang disebut dengan ats-tsulatsiyat, hadis yang hanya 3 ulama saja. Ini hadis sudah sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu dia tahu di kota Damaskus ada seorang ahli hadis yang menghafal hadis tsulatsiyat. Di kitab Sahih Bukhari hadis ats-tsulatsiyat hanya 21 hadis saja. Sementara di kitab Muwatta Imam Malik itu sampai sangat banyak jumlahnya. Yang lebih lagi luar biasa unggulnya adalah hadis Tsunaiyah. Di kitab Muwatta ada hadis Tsunaiyah yang hanya 2 ulama beliau mendapatkannya an langsung qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena talabul haditsil ali matlubun, mencari hadis yang tinggi sanadnya dituntut dalam hukum agama. Ini Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an, beliau sudah hafal hadis 1 juta hadis. Beliau sangat alim luar biasa, mumpuni, ilmunya banyak. Subhanallah, waraknya luar biasa, sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu dengar ada ahli hadis di kota Damaskus, padahal beliau Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu tinggalnya di kota Baghdad, sangat jauh. Dari Baghdad ke Damaskus sangat jauh.
Maka beliau singkat cerita menghampiri ahli hadis ini sampai bertemu di kota Damaskus, Syria. Al-muhaddits ini, ahli hadis ini tinggalnya di padang pasir. Pas beliau sampai ke rumah ahli hadis ini, beliau mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak digubris sama sekali, tidak dihiraukan sama sekali. Malah ahli hadis ini membawa seember roti yang sudah hancur-hancur, kemudian dicampur dengan daging yang halus-halus. Dilihat oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, ahli hadis ini malah memberikan makan anjing yang sangat banyak. Dikasih makan itu anjing yang sangat banyak sekali. Kemudian sampai selesai, ini anjing kenyang, ini anjing pergi beranjak dari rumah seorang ahli hadis ini. Maka seorang ahli hadis ini mengatakan kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal, maaf wahai santri, wahai syekh, maaf dikarenakan anjing ini duluan datang ke rumah saya sambut dulu anjing ini, dan anjing ini ke rumah saya dalam kondisi lapar, mengharapkan saya beri makan ini anjing. Saya takut masuk dalam hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sulasiyat, hadis yang hanya 3 ulama saja langsung sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka al-muhaddits ini menyampaikan hadis an Abi Zinadi anil A'raji an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sampaikan hadis yang pertama dari Al-Imam Abi Zinad, dari Al-Imam Al-A'raj, dari Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu an. Langsung beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya 3 saja, 3 ulama sudah sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut dengan hadis ats-tsulatsiyah yang sangat dicari oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an. Maka beliau menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sampai beliau mendahulukan anjing dulu? Padahal ini ulama besar ini. Imam Ahmad bin Hanbal seorang ulama besar, dia tahu, tapi dia dahulukan dulu anjing yang sedang kelaparan, diberi makan dulu anjing tersebut. Kata Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an, saya khawatir masuk dalam hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebutkan an Abi Zinadi anil A'raji an Abi Hurairah, hadis dari Al-Imam Abu Zinad, dari Al-Imam Al-A'raj, dari Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qata'a raja'a man irtajahu qata'allahu raja'ahu yaumal qiyamati walan yalijal jannata. Ini bunyi hadisnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang memutuskan harapan orang yang berharap kepadanya, bagaimana hukumnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Allahu raja'ahu yaumal qiyamah, nanti akan Allah putuskan harapan orang tersebut pada hari kiamat. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walan yalijal jannata, orang tersebut sekali-kali tidak akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini ahli hadis ketakutan. Hadisnya hadis tsulatsiyah. Setelah mendengar satu hadis saja, padahal al-muhaddits ini sangat banyak hafalan hadis tsulatsiyatnya. Setelah mendengar satu hadis saja, padahal datang jauh-jauh dari Baghdad ke Damaskus, Syria. Maka Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu mengatakan, wahai al-muhaddits, wahai ahli hadis, cukuplah saya mendapatkan satu hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, demikianlah keserakahan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW terhadap ilmu-ilmu agama, terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diikuti seterusnya oleh ulama-ulama tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in. Para jemaah sekalian, Al-Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, maka pengarang Asy-Syaikh Khalid bin Muhammad bin Khalid rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya wala talama kana yatibu lirrasuli alaihi salam an yastami'a lil qur'ani min fami ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Sangat lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menikmati
mendengar Quran langsung dari sahabatnya ini Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah kalau pengen dengar Quran, beliau panggil Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, suruh baca. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra' alayya ya Abdullah." Bacakan Quran kepada aku wahai Abdullah bin Mas'ud. Ini menunjukkan Rasulullah sangat menikmati bacaan Quran dari sahabatnya ini Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia mengatakan, "Aqra'u 'alaika wa 'alaika unzila 'alayya Rasulullah." Aku baca Quran di hadapan engkau, sementara Quran ini Allah turunkan untuk engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Maka beliau mengatakan, "Ya Ibn Mas'ud, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Saya suka, saya senang mendengar Quran langsung dari selain aku, terutama dari engkau wahai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah senang mendengar bacaan Quran daripada sahabatnya ini Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Para jamaah sekalian, pengarang rahimahullah beliau mengatakan pengakuan dari ulama-ulama zaman sahabat. Semua sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW mengakui keilmuan daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Siapa di antara ulama yang mengakui keilmuan daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu? Di antaranya adalah Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Qala anhu Amirul Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu tentang Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, laqad muli'a fiqhan, sungguh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sangat penuh dengan pemahaman ilmu agama yang dia dapat langsung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga diikuti oleh Al-Imam Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau katakan, "La tas'aluna an syai'in ma dama hadzal habru fikum." Jangan kalian bertanya kepada aku selama ada al-habr, yakni al-Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu di antara kalian. Jangan tanya kepada saya, langsung tanya kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, karena dialah yang banyak mendapatkan ilmu dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga Sayyidina Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu anhu, beliau mengatakan tentang Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ma ra'aitu ahadan ashbaha bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadyihi wa dillihi wa samtihi min Ibni Mas'udin." Aku tidak melihat salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lebih sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang samanya? Pengajarannya. Apa yang samanya? Akhlaknya. Apa yang samanya? Perilakunya. Semua sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu siapa? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا
تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baca bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.